Voyager 1 i 2 su najdalji objekti koje čovečanstvo ikada poslalo u svemir i na sebi nose zlatne ploče sa porukama čovečanstva nekoj potencijalnoj civilizaciji koja će jednog dana možda pronaći, a među snimljenim pozdravima na 55 jezika, selekcijom muzike i zvukova naše planete, nalaze se i jako interesantne fotografije. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu detaljno ću proći kroz svih 116 fotografija na Voyager zlatnim pločama i vidjet ćemo kako i zašto su upravo one odabrane da predstavljaju našu planetu i civilizaciju. Početkom 70. godina NASA se pripremala za lansiranje dve revolucionarne svemirske sonde nazvane Pionir 10 i 11, čiji je cilj bio prvi bliski prolet pored Jupitera i Saturna, što bi nam omogućilo daleko bolje podatke i fotografije od onih koje smo uspeli da prikupimo teleskopima sa Zemlje. Ono što je bilo jedinstveno kod ove dve sonde u poređenju sa svim prethodnim misijama koje su lansirali Sovjeti i Sjedinjene države, bila je činjenica da su imale dovoljno veliku brzinu i putanju da nakon susreta sa gasovitim džinovima potpuno napuste Sunčev sistem, gde će nastaviti da krstare kroz svemir potencijalno milijardama godina. Američki naučni novinar Eric Burgess prilikom jedne posete NASIne laboratorije za mlazni pogon ili skraćeno JPL susreo se sa astronomom Carlom Saganom koji je u to vreme držao predavanja o potencijalnoj komunikaciji sa vanzemaljskim civilizacijama i predložio mu je da bi Pionir sonde zbog svoje jedinstvene putanje mogle na sebi nositi nekakvu poruku čovečanstva, što se Saganu jako dopalo. Sagan je razgovarao sa čelnicima NASA kojima se ideja također dopala i odobrili su mu da oformi manji tim koji je imao rok od 3 nedelje da se osmisli i dizajnira poruka na ploči koja će biti postavljena na Pionir sonde. Sagan je kontaktirao čuvenog astronoma Franka Drakea kako bi zajedno osmislili naučni sadržaj pločice, a umetnički deo dizajna radili su tadašnja Saganova supruga Linda Saltzman i naučni novinar John Lomberg, a konačni dizajn izgleda ovako i ima dimenzije 23x15 cm i debljinu od 1,27 mm. Drake i Sagan odlučili su se da podaci budu ugravirani na pločicama kako bi mogli biti čitljivi bićima nalik na nas koji imaju čulo vida ili dodira, a za samu sadržinu poruke odlučili su se da se oslone na fiziku i matematiku jer su smatrali da bi to bilo univerzalno i zajedničko za sve potencijalne civilizacije širom svemira. Za prvi simbol poruke odlučili su se za šematski prikaz hiperfine tranzicije elektrona u atomu vodonika, jer je to univerzalni, vremenski i dužinski reper koji bi bio poznat tehnološki razvijenim civilizacijama, a odabran je upravo zato što je vodonik najučestaliji hemijski element u univerzumu. Vodonik se sastoji iz jednog protona i jednog elektrona koji mogu biti u dve konfiguracije energetskog nivoa u zavisnosti od spina, kao paralelni i antiparalelni spin, a to je na šemi Pionir ploče predstavljeno kao dve verzije atoma vodonika, gdje je na prvoj predstavljen antiparalelni spin, a na drugoj paralelni spin. Linija između ova dva atoma vodonika dakle treba da predstavlja emitovani foton koji ima specifičnu dužinu od 21,106 cm i frekvenciju od 1420,405 MHz sa periodom od 0,704 nanosekundi, čime se uspostavlja zajednička mera dužine i vremena koju bi inteligentni vanzemaljci mogli da razumeju u slučaju da znaju karakteristike najučestalijeg atoma u svemiru. Ova jedinica je izražena vertikalnom linijom koja predstavlja binarni broj 1, a u nastavku poruke binarni brojevi se koriste na ovoj interesantnoj šemi koja predstavlja tačnu lokaciju Zemlje u galaksiji koristeći zvezde pulsare za triangulaciju položaja. Svaka od ovih linija vodi ka 14 najbližih pulsara i jedna vodi ka centru galaksije Mlečni put, a dužine linija ka pulsarima predstavljaju relativne udaljenosti od Sunčevog sistema, dok su binarnim linijama i crticama predstavljeni tačni periodi oscilacije pulsara izraženi u jedinicama iz prve šeme hiperfine tranzicije vodonika. Svrha ove šeme je da bi inteligentni vanzemaljci mogli prepoznati vrednosti perioda specifičnih pulsara, čime bi triangulacijom mogli utvrditi tačnu lokaciju Zemlje, ali ne samo to, nego bi mogli utvrditi i kada je poruka napravljena i poslata, jer se period pulsara vremenom predvidljivo menja. Na donjem delu pločice nalazi se šematski prikaz Sunčevog sistema sa Suncem na levoj strani i svim tada poznatim planetama, uključujući i Pluton, a binarni brojevi iznad i ispod planeta predstavljaju relativnu udaljenost od Sunca izraženu u jedinicama desetine udaljenosti Merkura od Sunca.
Same planete su krugovima prikazane u približnoj relativnoj veličini u odnosu na Sunce, a linijom je prikazana putanja Pionir sondi koja vodi od treće planete i prikazuje prolet pored Jupitera, ali interesantno je da to znači da pločica na Pionir 11 nije sasvim tačna jer je ta sonda umjesto pored Jupitera proletela pored Saturna. Također je interesantno i da samo Saturn ima liniju koja predstavlja prstenove, a danas znamo da i druge gasovite planete također imaju prstenove, ali to je razumljivo imajući u vidu znanje koje smo tada posjedovali o sunčevom sistemu. U desnom delu pločice nalaze se siluete nagog muškarca i žene, gdje muškarac desnom rukom šalje pozdrav, dok je sa desne strane binarnim simbolima prikazana prosječna visina ljudi od 1,68 metara, a iza njih se nalazi silueta Pionir sonde u razmeri sa ljudima. Ova poruka je jako interesantna u svom sadržaju jer se trudi da što jednostavnije premosti jaz u komunikaciji oslanjajući se na naučne podatke, ali svojevremeno je izazvala i brojne kontroverze, posebno kod umetničkog dela. Na primjer, jedna od kritika je prikaz muškarca i žene bez odeće, što je po meni besmislena kritika, jer bi prikaz odeće zbunio potencijalnog vanzemaljskog tumača koji ne bi mogao da razazna šta je biologija, a šta kulturološki odevni predmet bez ikakvog konteksta. Također je kritikovana i sama poza muškarca i žene, gdje su pojedini izrazili nezadovoljstvo što je žena u pasivnoj poziciji, a muškarac šalje pozdrav, sa čim se delimično slažem, jer je žena mogla biti prikazana u istoj pozi slanja pozdrava, ali to su umetnički detalji oko kojih možemo da raspravljamo u nedogled. Na primjer, prva ideja je bila da se muškarac i žena prikažu kako se drže za ruke, ali Sagan i Drake su to kritikovali jer bi moglo zbuniti tumača poruke da je to u stvari jedan spojeni organizam umjesto dva odvojena, ili da prikaz podignute ruke nema nikakvo značenje bez konteksta da je to zapravo pozdrav, ali makar predstavlja mobilnost ruke i prikazuje postojanje prstiju i palca, što bi moglo ukazati da imamo sposobnost za upotrebu alata. Još jedna interesantna kritika je i prikaz putanja Pionir sondi koji je predstavljen strelicom, što mnogi ističu kao sporno jer se može interpretirati kao pretnja bez ikakvog kulturološkog konteksta da strela označava smer u našoj civilizaciji, a ne bukvalnu interpretaciju kao projektil uperen ka primaocu poruke. Namjerno sam malo više vremena posvetio upravo Pionir pločama, jer je Sagan zajedno sa Drakeom također radio na dizajniranju poruka u okviru Voyager programa, gdje su brojni koncepti i ideje direktno preuzeti upravo sa Pionir pločica. Pošto su Voyager sonde planirale putanju poznatio kao velika turneja sunčevog sistema, gdje će sonde istražiti sve 4 gasovite planete, također je planirano da se po završetku primarne misije njihove putanje nastave u duboki svemir bekstvom iz sunčevog sistema, i NASA je ponovo angažovala Sagana da dizajnira poruku za potencijalni kontakt sa vanzemaljskim životom. Prvobitne ideje su razmatrale upotrebu magnetne trake ili žice za skladištenje veće količine podataka u odnosu na Pionir pločice, ali se od te ideje odustalo zbog potrebe za što dužim vremenskim trajanjem poruke, jer je postojala bojazan da će magnetna traka vremenom biti previše oštećena i nečitljiva za relativno kratko vreme u poređenju sa milionima ili milijardama godina koliko će Voyageri krstariti kroz svemir. Stoga su se Sagan i Drake odlučili za medij gramofonske ploče, jer bi ona bila robustnija na potencijalne sudare sa česticama prašine u međuzvezdanom prostoru i na efekat kosmičkog zračenja, a za materijal same ploče je odabran bakar koji je prvo niklovan, a zatim pozlaćen. Za poklopac koji bi prekrio ploče na sondama korišćen je aluminijum na koji je nanesen sloj čistog uranijuma 238, koji bi potencijalnom pronalazaču kroz radioaktivni raspad ukazao tačno kada su Voyager sonde napravljene i poslate u svemir. Kako bi se što više podataka ubacilo na ploče, odlučeno je da se planirana brzina puštanja smanji sa standardnih 33,3 obrtaja u minuti na 16,6 i to je omogućilo oko 90 minuta zvučnih zapisa u vidu selekcije muzike, glasovnih poruka na 55 jezika, kao i zvukova sa naše planete, ali i 116 fotografija zabeleženih u vidu analognog signala. Zbog autorskih prava ne mogu da okačim muziku sa Voyager ploča, ali tu se nalaze 24 numere od raznih izvođača širom sveta i istorijskih epoha, od zapadne klasične muzike gdje imamo Bacha, Mozarta i Beethovena, zatim etno muzike od Japana, Kine, Australije, preko Indije, Bugarske, Perua i Navajo Indijanaca, ali i moderna muzika iz 70-ih poput Chuck Berrya, meksičkih marijačija i azijske muzike. Među glasovnim porukama čovečanstva na 55 jezika nalazi se i srpski sa porukom Milana Smiljanića koji je poručio: Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
ali i prilično interesantne poruke poput turske koja u prevodu glasi "Dragi prijatelji koji govorite turski, neka vam je čast jutra", ili švedske "Pozdrav od kompjuterskog programera iz malog univerzitetskog grada Itake na planeti Zemlji". Što se tiče zvukova naše planete, planiram da to objavim u zasebnom videu, ali uključuju otkucaje srca, grmljavinu i kišu, zvuk rakete Saturn V tokom poletanja, bebin plač, zvukove plavih kitova i drugih životinja, kao i mnoge druge zanimljive zvuke koji bez konteksta verovatno ne bi značili ništa vanzemaljcima, ali bi makar pružili mali misteriozni uvid u naš svet. Međutim, ono što je meni najzanimljivije jesu fotografije sa Voyager zlatnih ploča, kojih ukupno ima 116, a koje variraju od naučnih podataka pa do scena života i civilizacije na našoj planeti. Počnemo prvo od poklopca zlatnih ploča, koje na sebi sadrže poznate simbole hiperfine tranzicije vodonika i mape pulsara sa pionir ploča, ali i druge šematske prikaze i simbole kao uputstvo za ispravno puštanje ploča, koje ću sada pokušati da objasnim. U gornjem levom uglu prikazan je pogled odozgo i sa strane koji prikazuje kako izgleda ispravno puštanje ploče koristeći iglu koja je zasebno prikačena na Voyager sonde, tačnije da ploča treba da rotira sa periodom koji je iskazan binarnim brojevima i da se početna pozicija igle postavlja na krajnji deo ploče. Na šemi odmah ispod binarnim brojevima je prikazano ukupno vreme trajanja ploče od približno 1 sat, kao i indikacija da tokom vremena igla ide ka unutrašnjem delu ploče i da je u direktnom kontaktu sa pločom. Na desnoj strani prikazana je šema analognog video signala na ploči, kao i binarni broj koji označava period jednog skeniranja, što bi trebalo da prednese značenje da je u pitanju vremenska funkcija sa periodom od 8 milisekundi, dok je ispod prikazan signal horizontalne sinhronizacije, gde ukupno imamo 512 vertikalnih skeniranja kako bi oformili sliku. Konačno, posljednji prikaz predstavlja izgled prve slike skladištene na pločama, odnosno to je kalibracioni marker koji označava da je signal procesuiran i interpretiran na željeni način i dakle prva slika koju bi potencijalni vanzemaljci vidjeli jeste običan krug, ali koji predstavlja uspešno uspostavljenu komunikaciju, što bi bilo sjajno. Sljedeća slika predstavlja mapu pulsara sa binarnim podacima njihovog perioda, ali vidimo i liniju ka galaksiji Andromeda, što bi trebalo da pomogne tumaču poruke da utvrdi tačnu lokaciju Zemlje. Zatim vidimo prikaz matematičkih koncepata kako bi preneli značenje naših simbola i notacije i prvo imamo jednostavno predstavljanje količina izraženih tačkama, pored imamo njihovu binarnu vrednost, a zatim i arapske brojeve od 1 do 10. Zatim imamo konekciju binarnih i arapskih brojeva za desetine i stotine, kao i prikaz za eksponente koji će kasnije biti važni za izražavanje naučnih podataka, a ispod imamo simbole aritmetike uz primetno odsustvo oduzimanja i deljenja, ali to je implicirano razlomcima. Sljedeća slika uspostavlja vezu između fizičkih jedinica sa našim oznakama za njih, ponovo koristeći hiperfinu tranziciju vodonika za definisanje mase, vremenskih jedinica i jedinica dužine, a interesantno, pored definisanja sekunde, metra i kilograma, imamo i posebnu jedinicu E koja predstavlja masu naše planete. Na narednoj slici vidimo šematski prikaz Sunca sa 4 terestričke planete, gde su prikazane vrednosti za prečnik, zatim udaljenost od Sunca, masa i period rotacije, a isti podaci na sljedećoj slici opisuju karakteristike gasovitih planeta, ali primetit ćete da u ovoj poruci Saturn i Uran imaju prstenove, ali Jupiter i Neptun nemaju, što danas znamo da nije sasvim tačno. Da sam vanzemaljac, sljedeća slika bi mi bila malo konfuzna za razumevanje, ali ona predstavlja izgled Sunca sa Zemlje pod različitim filterima, kao izumirani prikaz turbulentne površine uslikan putem teleskopa Hale, ali nada je da će vanzemaljci prepoznati da je to naša zvezda, jer se na 8. slici nalazi sunčev spektar, što bi ujedno omogućilo da tačno pronađu našu zvezdu u galaksiji. Zatim slijedi fotografija nebeskog tela ispunjenog kraterima, za koje možda prvo pomislite da je Mesec, ali to je u stvari Merkur, koji je u vreme pravljenja Voyager zlatnih ploča izbliza fotografisan od strane sonde Mariner 10. Sljedeća fotografija nije kao što možda očekujete Venera niti Zemlja, već Mars iz nekog razloga, gdje na njegovoj površini vidimo vulkane, uključujući Olympus Mons, kao i podatke o prečniku i masi izraženoj u odnosu na zemljinu masu, a zatim imamo najveću planetu Jupiter predstavljen kroz najbolju fotografiju uslikanu sa sonde Pioneer 10, kao i njegov prečnik i masu. Konačno, tek na 12. slici vidimo našu divnu planetu, kao i njen prečnik i masu, ali mislim da je dobro da za trenutak zastanemo i analiziramo šta govore dosadašnje slike nekoj civilizaciji koja prvi put vidi ove podatke.
Jedan od očiglednih zaključaka je da osim što govore o pojedinačnim podacima poput dimenzije i masa planeta, to ukazuje da smo dostigli nivo tehnološkog razvoja da posjetimo te svetove putem svemirskih sondi, ali pružaju uvid u nivo naučnog razvoja naše civilizacije, jer se pojedini podaci poput mase Sunca i planeta ne mogu direktno izmeriti, već se mogu zaključiti isključivo na osnovu razumevanja zakona fizike. Interesantno je da među fotografijama nema nijedan prikaz našeg meseca na koji su astronauti sleteli samo par godina pre pravljenja zlatnih ploča i sa kog imamo sjajne fotografije poput ove, gdje bi u jednoj slici rekli dosta toga, ali Sagan je kasnije obrazložio odsustvo slika Apollo programa svesnom namerom da se izbjegne interpretacija Voyager ploča kao deo američke propagande, već da se fokus postavi na čovečanstvo u celini. Fotografija 13 predstavlja prikaz Sinajskog poluostrva, Crvenog mora i reke Nil iz svemira, gdje je tekstom prikazan hemijski sastav atmosfere u vidu odnosa azota, kiseonika, vode i ugljen dioksida u procentima izraženim razlomcima, argon predstavljen sa krugom i brojem 18 kako bi se uspostavila asocijacija da je to atom koji ima 18 protona u jezgru kao i njegov udev u atmosferi. Naredna slika predstavlja šematski prikaz atoma vodonika, ugljenika, azota, kiseonika i fosfora, uz koje su vizualno prikazane elektronske ljuske kao i atomski brojevi, a sa desne strane imamo hemijsku šemu 4 nukleobaza koje sačinjavaju bazne parove DNK, odnosno adenin, timin, citozin i guanin. Interesantno, citozin nije označen slovom C kao u uobičajenoj konvenciji, kako ne bi došlo do zabune sa oznakom za brzinu svetlosti i atomom ugljenika u ostatku poruke, pa je zato odlučeno da se upotrebi slovo S, a na narednoj slici na levoj strani prikazana je fosfat deoksiribozna osnova DNK, a desno je prikazana grafička šema replikacije DNK sa oznakama baznih parova u različitim kombinacijama. Broj od 4 milijarde sugeriše ukupan broj baznih parova u ljudskom DNK, mada danas znamo da je taj broj bliži 3 milijarde, ali suština je da se prenese da život na Zemlji ima genetički materijal u obliku DNK lanca, a na sljedećoj slici je prikazan DNK lanac u procesu replikacije, kao i razmjera izražena u jedinici angstrom, koja je ranije definisana i koja je približna prečniku atoma vodonika. Na narednoj slici prikazan je mikroskopski izgled procesa deljenja ćelije, ponovo u šemu replikacije lanca DNK, kako bi se tumaču poruke sugerisalo da je to proces prenošenja genetskog materijala organizama na Zemlji, a također se implicira da postoje više ćelijski organizmi jer je prikazano istovremeno deljenje više spojenih ćelija. Na sljedećih 7 slika prikazana je anatomija ljudskog organizma pod različitim presjecima, gdje su prikazani skelet, nervni i krvni sistem, zatim organi, mišići i bilateralna simetrija naših tela, a također i reproduktivni organi koji su predstavljeni simbolima Venere i Marsa. Naredni blok fotografija posvećen je ljudskoj reprodukciji i prva fotografija prikazuje šematski prikaz polnih organa, zatim imamo siluetu procesa oplodnje kao i mikroskopsku fotografiju istog procesa, zatim fotografiju oplođenog zigota kao i proces deobe ćelije sa pridruženim jedinicama dužine i vremena. Tematika se nastavlja kroz siluetu fetusa sa dimenzijama i vremenskim jedinicama, zatim imamo fotografiju fetusa u procesu razvoja, kao i siluetu muškarca i žene koji se drže za ruke, uz indikaciju da se fetus nalazi unutar žene. Ovaj deo Voyager zlatnih ploča je izazvao određene kontroverze, ali Sagan i saradnici su se potrudili da izbjegnu eksplicitne scene, posebno golotinju, kao i sam proces seksa, nadajući se da će potencijalni vanzemaljski čitaoci poruke uspjeti da spoje kockice ljudske reprodukcije, ujedno umirujući kritičare na Zemlji. Sada po mom mišljenju počinje najinteresantniji deo fotografija na Voyager pločama, jer su prikazane scene života na našoj planeti, ali već prva fotografija ljudskog rođenja je pomalo zbunjujuća, jer se majka uopšte ne vidi u kadru, ali imajući u vidu sve pređašnje kritike, jasno mi je zašto je to prikazano na ovaj način. Zatim imamo scenu gdje majka doji bebu, a uslikana je na Filipinima i ujedno prikazuje da ljudi nose dekorisanu odeću, što govori i o kulturološkom aspektu naše vrste. Iz Malezije imamo fotografiju oca i kćerke, gdje bi potencijalnim vanzemaljcima također bili vidljivi zanimljivi detalji, na primjer to da dete očima gleda ka kameri, a otac gleda dete, što sugeriše da su oči organ vizualne percepcije i da sugerišu usmjerenu pažnju. Naredna fotografija uslikana je u Međunarodnoj školi Ujedinjenih nacija u Njujorku i prikazuje grupu dece u raznim pozama sedenja iz različitih etničkih grupa, što ujedno prezentuje da smo socijalna bića koja vole da borave u grupama. Slede 2 fotografije gdje imamo porodični portret kao i siluetu pojedinaca iz grupe sa isteknutim godinama starosti i masom,
sa ciljem da se predstavi razvoj ljudskog organizma, ali da se istakne okvirni životni vek ljudi, jer inače vanzemaljci ne bi imali nikakav kontekst da li živimo 1000 godina ili samo par. Sljedeći segment posvećen je našoj planeti i prvo imamo zanimljivu šemu sa prikazom kontinenata, inspirisanu Lageos pločom koja se nalazi na istoimenom geostacionarnom satelitu koji će kružiti oko Zemlje milionima godina pre nego što padne na površinu usled atmosferskog trenja. Carl Sagan je dizajnirao ovu pločicu sa ciljem da je pročitaju i interpretiraju naši potomci u dalekoj budućnosti, a tematika je vezana za kretanje kontinenata zato što je cilj Lageos satelita precizno lasersko merenje pomeranja kontinenata. Na Lageos ploči u gornjem desnom uglu imamo prikaz Zemlje koja kruži oko Sunca, a ispod imamo prikaz kontinenata pre 268 miliona godina, što je iskazano binarnim brojevima, zatim prikaz kontinenata u momentu lansiranja satelita iz 1976. godine, a posljednji prikaz pokazuje predviđeni izgled i položaj kontinenata 8,4 miliona godina u budućnosti, kada se očekuje da će satelit pasti na Zemlju. Na Voyager pločama šema je malo pojednostavljena i prikazuje izgled kontinenata pre 3,5 milijardi godina, zatim izgled u momentu slanja Voyager sondi, što je simbolizovano ljudskom šakom uz broj 4,5 milijarde, sa ciljem da se ukaže na starost Zemlje, a posljednja šema predstavlja izgled kontinenata za 10 miliona godina. Fotografija broj 40 prikazuje šematski prikaz unutrašnjosti Zemlje sa atomskim brojevima i razlomcima koji pokazuju učestalost hemijskih elemenata u različitim slojevima, a sugestija da je u pitanju Zemlja prikazana je kroz prečnik i masu planete ispod šeme. Sljedeći blok fotografija predstavlja raznolikost staništa na Zemlji i prvo imamo ostrvo Heron pored Australije kako bi vizualno prikazali da je većina površine planete prekrivena vodom, zatim imamo prikaz obale mora Cape Neddick kod New Yorka gdje se implicira postojanje stena, talasa i vetra. Zatim imamo fotografiju uslikanu u nacionalnom parku u Wyomingu gdje se prikazuje geologija Zemlje sa Teton planinama u pozadini i rekom Snake koja meandrira kroz pejzaž, a naredna fotografija prikazuje jahača koji sa psom ide preko peščanih dina, što pokazuje da postoje i procesi erozije vetra. Saganov saradnik na odabiru fotografija na Voyager pločama, John Lomberg, u knjizi Murmurs of Earth, izjavio je da su prilikom odabira ove fotografije bili pomalo zabrinuti da bi potencijalni vanzemaljci mogli pogrešno da protumače jahača na konju sa bićem nalik na kentaura, i zato su odlučili da naredna fotografija koja prikazuje Monument Valley uključi i životinje pored ljudi kako bi se izbjegla zabuna. Od fotografije 49 pa nadalje imamo blok koji prikazuje vegetaciju na Zemlji u raznim godišnjim dobima i fazama životnog ciklusa, scenu šume sa pečurkama, list jagode sa kapljicama vode koja nije rosa već produkt transpiracije, kao i scenu gdje žena skuplja opalo lišće. Zatim imamo fotografiju sekvoje prekrivene snegom, dok je u donjem uglu prikazana pahuljica, a to pruža dosta interesantnih podataka, poput toga da život može da postoji i u hladnim uslovima, ali i da voda na Zemlji postoji u nekoliko agregatnih stanja. Fotografija broj 50 prikazuje drvo sa oznakom visine od 14 metara, ali izumirani prikaz cvijeća ispod drveta sa ciljem kako bi se prikazao raspon razmera biljaka, a kako je John Lomberg opisao u knjizi Murmurs of Earth, isticanje drveća ima i određenu simboliku, imajući u vidu da smo u evolutivnoj prošlosti živeli na njima. Naredne 3 fotografije prikazuju različite oblike života na Zemlji. Prvo imamo insekta u vidu žute ose u razmeri sa cvećem, kako bi se istaklo da su to mali organizmi. Zatim imamo šemu evolucije kičmenjaka, gdje je odozdo na gore prikazan izlazak životinja na kopno i granjanje u različite vrste, a prepoznaćete da su muškarac i žena predstavljeni kao na pionir pločama. Međutim, treća fotografija će potencijalnim vanzemaljcima možda biti posebno zbunjujuća, a to je prikaz školjke, jer osim konteksta da se nalazi među fotografijama drugih živih bića, nije jasno da li je to nekakva skulptura, alat ili neobična stena, ali ko zna, možda i na njihovoj planeti postoje slični organizmi, pa će im odmah biti jasno o čemu je reč. Sljedeća fotografija prikazuje delfine, ali interesantno u procesu iskakanja iz vode, ali iz konteksta bi trebalo biti jasno da su to vodena stvorenja, pre svega zbog oblika tela koje je prilagođeno za plivanje, a također je prikazan i ronilac među jatom riba, a mehurići vazduha iznad ronioca ukazuju da se scena dešava pod vodom. Zatim sledi prikaz nekih životinja, poput žabe sa ljudskom šakom za razmeru, fotografija krokodila na leđima i čoveka koji ga premerava, zatim slika orla u letu, kao i slika grupe različitih životinja na pojilištu.
Fotografija broj 60 prikazuje grupu šimpanzi koje ljudi posmatraju sa daljine u Tanzaniji, što bi trebalo da sugeriše da smo znatiželjna vrsta, ali imajući u vidu sličnost šimpanzi i ljudi gledano iz evolutivne perspektive, sasvim je moguće da vanzemaljci zaključe da su šimpanze samo druga grupa ljudi koja ima gusto krzno. Sljedeće dve fotografije predstavljaju scenu plemenskog lova u Bocvani, gdje otac uči sina kako da kopljem ulovi antilopu, a silueta ističe da je veličina deteta slična antilopi, ali da se antilopa nalazi dalje, što možda nije tako očigledno zaključiti ukoliko vanzemaljci nemaju vizualnu percepciju baš kao mi. Sve preostale fotografije odnose se na ljude i na našu civilizaciju u različitim kontekstima i scenama, i prvo imamo čoveka iz Gvatemale koji drži mačetu, što je dobra demonstracija mobilnosti ljudske šake i palca, a da mislim da izgleda pomalo preteće. Zatim imamo plesačicu iz Balija, kao i grupu devojaka sa Anda obučenih u šarene haljine. Onda imamo zanatliju sa Tajlanda koji rezbari figure slonova, kojeg vidimo na narodnoj fotografiji kako ga čovek jaše i koristi ga za pomeranje debala, što bi trebalo da pojasni raniju fotografiju jahača u pustinji i da prenese da ljudi umeju da kontrolišu životinje za svoje potrebe. Sledi prikaz starca iz Turske koji puši cigaru, kao i starca koji sa psom skuplja biljke, što je interesantno jedna od 3 fotografije gde su psi prikazani uz ljude, a namera je da se prenese kako su te životinje naši verni saputnici. Zatim imamo jednu interesantnu fotografiju francuskog planinara Gastona Rebufata na vrhu jedne stene u Alpima, što ujedno prikazuje geologiju zemlje, kao i gimnastičarku Katie Rigby kako radi salto na gredi, što bi trebalo da prikaže mobilnost ljudskog organizma u različitim pozama, a još jedan prikaz mobilnosti i sporta je ova scena olimpijskih trkača, gde se za razliku od ranijih anatomskih prikaza jasno vide mišići nogu kao i sam proces trčanja. Naredna scena pokazuje japansku učionicu gde nastavnik uči dete da piše, kao i scenu gde grupa dece posmatra globus, a vanzemaljci bi mogli da razumeju da je to umanjeni prikaz naše planete kroz oblik afričkog kontinenta, ali sam intrigiran da li će izbuniti brojne linije koje presjecaju kontinente i koji predstavljaju političke podele našeg sveta. Fotografija 75 je prikaz kombajna kako žanje pamuk sa ciljem prikazivanja mehanizovanog prikupljanja i obrade biljaka. Zatim imamo prvi prikaz hranjenja kroz čoveka koji jede grožđe u polju, kao i scenu žene koja jede grožđe u prodavnici. A cilj je da se pored funkcije ishrane pokaže da se ljudi ne hrane isključivo u prirodi, već da imamo pijace i organizovanu trgovinu hranom. Fotografija 78 prikazuje scenu ronioca pod vodom sa kontekstom u vidu hemijske oznake vode H2O, a zatim imamo prikaz grčkih ribara koji love ribu, kao i čoveka iz Portugala koji prži ribu na roštilju, a cilj je da prenesemo da lovimo životinje i da ih jedemo, što je prikazano scenom iz kineskog restorana koja prenosi da je to ujedno i socijalna aktivnost. Međutim, kako tačno ljudi konzumiraju hranu, prikazano je na ovoj interesantnoj fotografiji gdje vidimo prikaz lizanja, žvakanja i ispijanja tečnosti. Iako deluje pomalo smešno, mislim da na dobar način prezentuje sam proces ishrane. Sljedeći blok fotografija prikazuje inženjerske i graditeljske sposobnosti ljudi, gdje prvo imamo čuveni kineski zid, zatim proces izgradnje kuća različitog tehnološkog nivoa, od afričkih koliba, preko drvenih ambara, zidanih engleskih kuća, pa do modernih kuća u Kaliforniji 70. godina. Fotografija 89 pokazuje unutrašnjost moderne kuće, ali namera autora je bila da se prikaže da u našoj atmosferi može da postoji vatra, kao i da je ona ključni faktor razvoja naše civilizacije, a u nastavku imamo Taj Mahal kao primjer monumentalne arhitekture, zatim gradove Oxford i Boston koji trebaju da istaknu da smo socijalna vrsta koja živi u velikim urbanim centrima. Zatim slede dve fotografije zgrade Ujedinjenih nacija, jedna uslikana tokom dana i jedna noću, kao i zgrada Sidnejske opere koja je u tom trenutku bila u procesu izgradnje, a naredni blok fotografija predstavlja tehnološku i industrijsku sposobnost naše vrste, što je prikazano kroz radnika na bušilici i grupe radnika u fabrici. Fotografija 98 predstavlja grupu ljudi u posjeti muzeju gdje imamo postavku kostiju izumrlih životinja, a fotografija 99 ističe ljudsku šaku kao ključ razvoja naše civilizacije, kako u prošlosti, tako i kroz modernu tehnologiju u vidu rentgenske slike kostiju šake, dok na 100. fotografiji vidimo naučnicu kako koristi mikroskop. Zatim imamo 3 scene saobraćaja, prvo iz Pakistana, zatim jednu koja prikazuje saobraćajni špic u Indiji i jednu koja pokazuje američki autoput, a fotografija 104 prikazuje čuveni Golden Gate most u San Francisku, što pokazuje da naši putevi prelazi preko vodenih površina.
Onda imamo fotografiju voza gdje se na osnovu praznih šina pored ističe da je to drugačiji vid saobraćaja, zatim avion u letu kao i aerodrom radi konteksta da takve mašine poleću i sleću, a onda imamo jednu neobičnu fotografiju koja prikazuje ekspediciju na Antarktiku tokom prelaska preko velike pukotine u ledu, a cilj autora je bio humor i prikazivanje da nismo savršeni i da se greške dešavaju. Posljednji set fotografija na Voyager zlatnim pločama pokušava da prezentuje sliku kako smo postali svemirska civilizacija, prvo kroz prikaz grupe radioteleskopa u Holandiji, zatim fotografija velikog radioteleskopa Arecibo sa istaknutim dimenzijama, prikaz jedne stranice iz Newtonove knjige Principia Mathematica sa objašnjenjem orbite, kao i ova divna fotografija astronauta Jamesa McDivita u zemljinoj orbiti. Fotografija 113 prikazuje scenu lansiranja sonde Viking 1 ka Marsu, što je ista raketa koja će lansirati Voyager sonde. Zatim imamo divnu fotografiju zalaska sunca, orkestar koji svira i posljednju fotografiju koja prikazuje violinu i note Beethovenovog kvarteta broj 13, koja je posljednja muzička numera na Voyager pločama. Gledano sa današnje perspektive, lako je kritikovati ovu selekciju fotografija po raznim osnovama i vjerujem da svako od nas ima neku ideju šta bi izmenio i kakvu selekciju bi napravio da se našao u ulozi Sagana i njegovih saradnika, tako da ostavite komentar ispod šta bi bili vaši predlozi. Neke od kritika su jako interesantne, poput odsustva prikaza ratova, nasilja i siromaštva na zlatnim pločama, ili recimo odsustvo prikaza nuklearne eksplozije, što bi bio jasan znak da smo ovladali energijom atoma, ali mislim da je sve to opravdano činjenicom da smo želeli da predstavimo našu vrstu u pozitivnom svetlu, bez prilike da se neke scene interpretiraju kao preteće. Za kraj, citirat ću govor američkog predsjednika Jimmya Cartera koji se nalazi u okviru Voyager ploča, a koji po mom mišljenju na divan način prenosi duh ove međuzvezdane poruke. Ovu poruku šaljemo u kosmos. Verovatno će preživjeti milijardu godina u našoj budućnosti, kada naša civilizacija bude duboko izmenjena, a površina Zemlje može biti znatno promenjena. Od 200 milijardi zvijezda u galaksiji Mlečni put, neke, možda mnoge, možda imaju nastanjene planete i civilizacije koje putuju svemirom. Ako jedna takva civilizacija presretne Voyager i bude mogla da razume ovaj snimljeni sadržaj, evo naše poruke. Ovo je poklon iz malog udaljenog sveta, dar naših zvukova, naše nauke, naših slika, naše muzike, naših misli i naših osjećanja. Pokušavamo da preživimo naše vreme kako bismo mogli da živimo u vašem. Nadamo se da ćemo se jednog dana, nakon što rešimo probleme sa kojima se suočavamo, pridružiti zajednici galaktičkih civilizacija. Ovaj zapis predstavlja našu nadu, našu odlučnost i našu dobru volju u ovom ogromnom i zadivljujućem svemiru. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.